कौन प्राइवेट कंपनी रे जॉब एप्लिकेशन केमती लिखा जाए अनेक पिला जानी ना अरे एथरे कौन पे मैंने वेरी सिंपल आम स्कूल कॉलेज एप्लिकेशन दवाई टू द हेडमास्टर लिखुले ए टू द मैनेजर लिखा एथरे कौन अच्छी चलते देखा मुझे लिखी लिखी बुझेबी आसतु टू द मैनेजर कैपिटल कर एम टा MANAGER कमा देख MANAGER स्पेलिंग गुड़ा टे मन रखुव अधिकांश पिला ये स्पेलिंग मिस्टेक कर असुविधा पड़ते नंबर कमी जाए मुझे गोटे एग्जांपल हिसाब नहीं गोटे कंपनी ना गोटे प्राइवेट कंपनी ना सपोज ABC प्राइवेट कंपनी ABC प्राइवेट कंपनी मीन्स प्राइवेट लिमिटेड PRIVAT लिमिटेड LIMITED किसी फुल स्टॉप कोठी दबनी एठी कमा दब एठी किसी फुल स्टॉप नहीं प्लॉट नंबर सपोज PLOT प्लॉट नंबर स्पेलिंग मु कही कही का लिखिबी तम स्पेलिंग मिस्टेक जमार जमी हेबनी प्लॉट नंबर 45 एठी कमेंट टे दब से स्थान बा प्लेस नेम लिखिबो सपोज मु लिखली शहीद नगर SAHEED नगर NAGAR किसी फुल स्टॉप दबनी कि कमा दबनी एठी भुवनेश्वर BHUBANESWAR एठी कमा दब ओडिशा कैपिटल ओल करिवो बोले माने ओडिसा रो फर्स्ट लेटर ओटा कैपिटल करथियो मन रखी ODISHA आ ओडिशा लिखिबोनी ORISHA सेटा चलनी ओडिशा ही जाइछि ODISHA चलछि ओके 751007 ओके से जो प्लॉट जो एरिया रही शहीद नगर एरिया तार ए पिन बुझल पे तापर हम सब्जेक्ट लिखा सब्जेक्ट पुणी मार्जिन करके आसवा SUB आम खाली SUB लिखा सब्जेक्ट बुझेब से सब्जेक्ट सर्ट फॉर्म में लिखिद SUB ओके आउ JCT आम लिखानी बुझल पे सब्जेक्ट कौन लिखा एप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मन कर तुम ऑफिस असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट अप्लाई कर से कंपनी रे ताले हम पोस्ट ना कौन ऑफिस असिस्टेंट एप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट आम लिखा एग्जांपल मुझे दूसरे यहाँ तुम जो पोस्ट पे अप्लाई कर से पोस्ट ना लिख एप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट जो पोस्ट पे अप्लाई कर से ना लिख ऑफिस असिस्टेंट ओ कैपिटल कर OFFICE ऑफिस असिस्टेंट ए कैपिटल कर ASSISTANT ओके फुल स्टॉप दबनी छाड़ दब कमा दबनी फुल स्टॉप दबनी कति नेक्स्ट एबे बॉडी को जीवा रेस्पेक्टेड आम पे आजिकल सब रिज्यूम लिखुं RESUME रिज्यूम अर्थात कौन बायोडाटा ओके से हाथ में कहीं लिखुना सब प्रिंट आउट कर कंप्यूटर में लिखिकी ओके तुम यहाँ हाथ में लिखले चलो कंप्यूटर में प्रिंट आउट कले चलो कि हाथ टी अक्षर भल हेनी टी इम्प्रेसिव हेनी आटा प्रिंट आउट करदे कंप्यूटर में टाइपिंग करके प्रिंट आउट बाहर करदे सब बेस्ट हम किंतु आगे लिखो ना फॉर्मेटा एमती रेस्पेक्टेड जदि मेल होते सार कैपिटल S करदे सर फीमेल होते मैडम कैपिटल M तापर ये कमा कंपलसरी कमा ओके तापर विथ ड्यू रेस्पेक्ट एठो टिके छाड़ी मार्जिन ठो विथ ड्यू रेस्पेक्ट I would like to inform you पुणी मार्जिन पाक पड़े आस like to inform you that I am very interested VRY interested INTRESTED I am very interested पे मैंने गोटे गोटे
एठी घर छाड़ी लिखुची गोटे गोटे लाइन छाड़ी लिखुची कौन पे ना क्लियरली पढ़ी हम क्लियरली विजिबल तुमको जमते भल भाव में पढ़ा कौन असुविधा हम ना क्लियर देखा क्लियर पढ़ी हम से छाड़ी लिखुची तुम कि छाड़ा दरकार नहीं लिखला बेले तुम प्लेन पेपर लिख एमती रोलिंग पेपर लिखनी केवे ओके आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द या पर संगे संगे ओडिया कहि व्यस्त होतन इन अप्लाइंग LYING APPLYING applying for the post of office assistant सब एटा कैपिटल कर दबो assistant ASSISTANT for the post of office assistant देखा in your reputed company reputed reputed company COMPANY full stop एटा ओडिया बुझिबा रेस्पेक्टेड सर मैडम हम तो सबुतरे स्कूल कॉलेज रे मध्ये रेस्पेक्टेड सर मैडम लिखुतले ओके एटी सेमती विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इनफॉर्म यू रेस्पेक्ट सहित बा सम्मान सहित मु आपन पाखरे जणिबा को चाहे कि ओके आई वुड लाइक टू इनफॉर्म यू मु आपन सहित पाखरे जणिबा को पसंद करबी कि चाहेबी कि दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग मु आपन को कंपनी रे ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पई अप्लाई करिया पई वेरी इंटरेस्टेड भारी आग्रही बुझला ना पिले माने आपन को ए जो नामी दामी कंपनी रे मु ऑफिस असिस्टेंट पई पोस्ट पई अप्लाई करिया पई भारी आग्रही तापर आ गुटे पारा करबा आई हाव निज विषय लिखिब तुम कौन पढ़ीच तुम स्किल कौन ये पाराटारे बुझल पिले ये जो पाराटा करबा एथरे आमे तुम कौन पढ़ीच तुम स्किल कौन अछि सेटा लिखिब आई हाव कंप्लीटेड COMPLITED completed my सपोज ग्रेजुएशन पास कर ग्रेजुएशन जी कैपिटल कर दो GRADUATION ग्रेजुएशन एंड हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मु ग्रेजुएशन पास कर आ मोर कंप्यूटर रे गुड नॉलेज अछि बा भलो नॉलेज अछि एंड हैव गुड knowledge KNOWLEDGE good knowledge of computer COMPUTER and communication skills communication spelling COMMUNICATION communication बड़ा वर्ड है स्पेलिंग मन रखो पिले माने COMMUNICATION communication skills SKILLS एटी फुल स्टॉप दबो राउट के बुझिबा ओडिया रे आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन मु ग्रेजुएशन कंप्लीट करछि एवं कंप्यूटर रे मोर भलो नॉलेज अछि आई हैव गुड नॉलेज इन कंप्यूटर स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल रे मध्ये मोर भलो एबिलिटी अछि कम्युनिकेशन स्किल मींस कोन जान पिले माने इंग्लिश के कथबार्ता करबा स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस में अच्छी मोर तापर कोन लिखबा टिके पेशेंस सहित पिले माने देखो वेरी इंपोर्टेंट टिके वीडियो लंबा ही पारे किंतु अधिक किछि शिक्षक मिलिबो त आई एम ए हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन एटा मध्ये लिखियो पड़ियो प्राइवेट कंपनी रे जॉब पे अप्लाई करछो एगुडा निया दरकार आई एम ए हार्ड वर्किंग HARD हार्ड वर्किंग WORKING मु जने परिश्रमी हार्ड वर्किंग मीन्स परिश्रमी आ ऑनेस्ट HONEST ऑनेस्ट अर्थ सचोट मु जने परिश्रमी सचोट एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन एंड सेल्फ SELF सेल्फ मोटिवेटेड MOTIVATED मोटिवेटेड पर्सन PRSON मु जने परिश्रमी सचोट एवं उद्योगी लोक अटे सेल्फ मोटिवेटेड मीन्स उद्योगी कहजो ओके आ लास्ट पारा करबा
I believe, believe that my skills and dedication, dedication will help me contribute positively, contribute positively, positively to your organization, organization ବୁଝିଲେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବ ଏଠି ଏତକ ଟିକେ ବୁଝିଯିବା। I believe that my skills and dedication will help me contribute positively to your organization। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ବା ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପଜିଟିଭଲି କାମରେ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ବୁଝିଲା ପିଲେ। I assure you, ଆଉ ଟିକେ assurance ଏଠି ଦେଇଦେବ। I assure, assure you, I assure you that if I get this opportunity, opportunity ମୁଁ କହି ସ୍ପେଲିଂ ଲେଖୁଛି କାହିଁକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ, ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ, ମନେ ରଖିପାରିବ। ଓକେ, get this opportunity, ଏଠି ଦେବ। I will perform my duties sincerely and responsibly। I will perform, my duties, duties sincerely and responsibly, sincerely, sincerely and responsibly, responsibly ବୁଝିଲ ପିଲେ। ଏଠି କମା ଦେବ, ଏଇଟା ବୁଝିଯିବା। I assure you that if I get this opportunity, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ assurance ଦେଉଛି ଯେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଛି ଯେ, ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଜବ୍ଟି ପାଏ ବା ମୋତେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଜବ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ଅପରଚୁନିଟି ବା ସୁବିଧା, ମୁଁ ଯଦି ଅପରଚୁନିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବିଧା, ମୁଁ ଯଦି ଏହି ସୁବିଧା ପାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକିରିଟା ପାଏ, I will perform my duties, ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବି ସିନ୍ସିୟରଲି ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲି। ସିନ୍ସିୟରଲି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବି, ରେସ୍ପନ୍ସିବଲି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବି ସିନ୍ସିୟରଲି, ବୁଝିଲ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ପାରା, ଦେୟାରଫୋର୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସବୁଥିରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଦେୟାରଫୋର୍, ସେ ଦେୟାରଫୋର୍ ଉପରେ ନେଟ୍ ଲେଖିବା। ଦେୟାରଫୋର୍ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେମିତି ଏଇଟା କନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ପାରା ଲେଖାଯାଏ, ଦେୟାରଫୋର୍ I kindly request you, I kindly request you to consider my application, CONSIDER, my application, 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 and give me a chance to prove myself, give me a chance to prove myself, 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 full stop। ଏଇଟା ବୁଝିବା। ଦେୟାରଫୋର୍, ତେଣୁ I kindly request you, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ କନସିଡର କରିବେ ବା ବିଚାରକୁ ନେବେ, ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ମି ଏ ଚାନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର କଳା କୌଶଳ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ମୁଁ ମୋର କଳା କୌଶଳ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମରେ ଦେଖେଇବାରେ
मत जदि चान्स देवे मुझे प्रमाण करके देखा ताहले मु कृतज्ञ रही। तापर सब आप्लिकेसन जमी थैंकिंग यू लिखुला सेमती थैंकिंग यू लिख बुझला थैंकिंग यू से बाम पटे लिख THANKING थैंकिंग यू YO बुझला ये फुल स्टॉप दे दब तापर योर्स फेथफुली लिख जमी लिखुला सब योर्स योर्स फेथफुली लिखा स्कूल कॉलेज योर्स ओबिडिएंटली लिखुला ए योर्स YOUR जेकोसी जॉब लेटर योर्स फेथफुली लिख FAITHFULLY ये छोटिया कमेंट दे दब तापर तुम ना लिखा सपोज मु गोटे ना एग्जांपल ना लिखुची अशोक ASHOK कुमार KUMAR ओके तापर एड्रेस लिख तुम एड्रेस आम ये कौन एड्रेस लिखते शहीद नगर देख ये प्लॉट नंबर 45 शहीद नगर भुवनेश्वर ओडिशा से ही एड्रेसटा लिख से प्लॉट नंबर 45 शहीद नगर भुवनेश्वर ओडिशा से कैपिटल वो कर SHI ओडिशा बुझला से पिनटा लिखो जो पिनटा आम लिखते बुझला ये लिखिकी टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं तुम तुम एड्रेस ये जगह जो अशोक कुमार आओ प्लॉट नंबर शहीद नगर ये जमी लिखाई ये तुम एड्रेस लिख मुझे केवल एग्जांपल हिसाब से नहीं तुम एड्रेस ये लिखला पुणी भी तुम एड्रेस लिख बुझे पे तापर तक मोबाइल नंबर दब प्राइवेट कंपनी अप्लाई कर मोबाइल नंबर दब से कॉल करेंगे तुम पाखक ओके तापर जब ईमेल एड्रेस अच्छी ईमेल एड्रेस दब है से मेल करेंगे यही भाव में लिख आप्लिकेसन हाथ में लिखिकी टाइप करदे कंप्यूटर में प्रिंट आउट काटदेव डिजाइन प्रस्तुत करदे कलरफुल करदे हेडिंग गुड़ाक आउ टे भल हम आउ इंपैक्टफुल हम इन्फ्लुएंसिव हम जेकोसी मैनेजर कंपनी मैनेजर तुम आप्लिकेसन देखो से इंप्रेसिव हम है रिज्यूम आजिकल बहुत काम करुँच रिज्यूम जे सेमती इन्फ्लुएंसर रिज्यूम जो मैंने लिखुन रिज्यूम तो बायोडाटा ये गोटा ये आप्लिकेसन उपजे बुझे आउ यहाँ फास्ट इंप्रेसन तुम ये फास्ट इंप्रेसन या तुम गोटे मैनेजर गोटे इंप्रेसन हो पिलाटा एत सुंदर भाव रिज्यूम लिखी हाँ तार नॉलेज भल थी ये तो इंटरव्यू कथा देखा ये देख जदि एग्जाम पड़ो भल नंबर रख 5 मार्क थे 5 मार्क निहाती रख आउ 6 मार्क थे 6 मार्क भी रख ये आप्लिकेसन उपाध्याय वीडियो देखा आम चैनल सहित जोड़ी रही था नेक्स्ट वीडियो आसंता काली आसो अपेक्षा था से पर्यटन रही गुड बाय टेक केयर।